देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। देश के कई भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों को निशाना बनाए जाने का आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है। कहा गया है कि जो भी बंगाली भाषा बोलते हैं उन्हें बांग्लादेशी करार देकर प्रताड़ित किया जाता है या जबरन राज्य से निकाला जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को सिलीगुड़ी के मेडिकल वार्ड पर तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर उपमेयर रंजन सरकार, शंकर मालाकार समेत तृणमूल के कई युवा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। तृणमूल नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है और बंगालियों को निशाना बनाना एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तृणमूल ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। तृणमूल कांग्रेसेर सर्वस्तरेर शाखा संगठन आमरा प्रतिटी रास्ताय, प्रतिटी अंचले, प्रतिटी ब्लके, प्रतिटी बुथे मानुषके संगे निये सर्वस्तरेर मानुषके ऐक्यबद्ध करे आमरा बांगाली रश्मिता, बांगलार चेतना, बांगलार राजनैतिक दूरदर्शिता एवं भारतवर्षेर मध्य जे राज्य के सांस्कृतिक राजधानी हिसेबे भारतवर्षेर मानुष चेनेन सेई पश्चिम बांगलार 10 कोटी मानुष तारा आजके अपमानित। आमरा दीर्घदिन याबत लक्ष्य करछि बीजेपी 2014 साल থেকে ভারতবর্ষের সরকার পরিচালিত কংগ্রেসকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছেন। কারণ যে বাংলা ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছে, যে বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে, যে বাংলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেছে, যে বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ, আজকে ভারতবর্ষের মোদি ভাই আপনি দেখাতে পারবেন গুজরাটে একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনি মোদি ভাই দেখাতে পারবেন উত্তরপ্রদেশে একটা সুভাষচন্দ্র বসু, পারবেন না। আজকে বাঙালিকে হেনস্থা করা, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে হেনস্থা করা, তাদেরকে বাংলাদেশি বানানো, হিন্দিতে কথা বললে তাকে বিহারি বানানো, এই যে অস্থির অবস্থা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিজেপি পার্টি শুরু করেছে, তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র, যুব, মহিলা সকলে মিলে আজকে প্রতিবাদ করছে। তারই অঙ্গ হিসেবে জয়ব্রত মুকুটির নেতৃত্বে আজকে এখানে যুব কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেস অবস্থান ভিত্তিতে ডাক দিয়েছে। আগামী দিনে এই লড়াই চলবে। দাদা 1 মিনিট, 3 দিন আগে এসে শহীদতে মালা পরিয়ে গেছি, আবার পরাবো মালা। যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমরা সংশোধন করে নেব।